as Mr. Desai has rightly pointed out, is that we are putting vehicles on the road, non-geared bike, आणि तू नवेन शिकता नॉन गियर्ड गाडी घेवन कोण तुका विचारतना ऑल दीस टायप ऑफ थिंग वॉट इज हॅपनिंग म्हाका दिसता देर शूड बी अ रिव्यू सी इफ टुडे अ पर्सन इज ड्रायविंग अ सायकल आनी तो मोबायल सायकल चलयता he is also a threat to somebody on the road. Correct. So question here is that a lot of changes have taken place in the driving practice. That means while I am in the car or on the bike, I am doing many things which was not there 20-30 years Correct. ago. So yeah, nave paristhithin there has to be a heightened consciousness, heightened awareness. Now this awareness who will bring? I would think every agency has to get involved. Industrial workers, GIDC in all industrial estates. I would think it has to be compulsory driven. This campaign has to be taken. Whether it is Goa Chamber of Commerce, whatever it is, it cannot be this department or that department. Because today, if you look at the number of bikes, जे कितल्या motorcycle येतात आणि कितले येवपाचे आसा. If you just look at the dealerships, correct. Are we going to consider the point of increasing taxation on the vehicle, that if I am going to buy my second vehicle, चिच्चे पडटले कित्याक I have to pay a high tax. Otherwise, if अशी परिस्थिती, there is no end to it. No end to it. And in that sense, I am saying there has to be a coordinated effort. In that sense, the road safety plan or action plan of the state government which has come out, I feel has to be placed on the floor of the house. All MLAs need to look at it. Take it down to all municipalities and panchayats and तेजेर भासाभास जावपाक जाय. पण तो जो हे मुद्दो आसा, पेशन्स आनी एटिट्यूड ऑन रोड. तुमचे म्हाका दिसता लोक येता आसतले बेगीन लायसन्स जाय म्हणून, मातसो फोन मार बेगीन लायसन्स जाय, मातसो तुम्ही ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना तर खूब जाण येता आसतले. लोकांचे लायसन्साक घेवपाचे पेशन्स कमी जाला. एक गजाल आमी सगळ्यांनीच मान्य करची पडटली, ती म्हटल्यार आमचे इंडियन्स खंयचे स्टेटीन आसूं, लायसन्स आहा ताका कांय व्हॅल्यू ना. लायसन्स कोणा कडेन आसले आनी तेणे एक्सटेंड केलो, जे कडेन लायसन्स नाशिल्ले तेणे एक्सटेंड केलो, हे लायसन्साक इंडियन ड्रायव्हिंग लायसन्स आसा ताका कांयच व्हॅल्यू ना. आमी पळयता दुबय किंवा आमचे फॉरेनान, एक दुबयचेच एक्झाम्पल दिता, एक ताका लायसन मेळपाक कमीत ते मिनिमम 2 वर्सां लागता. ताका त्या 2 वर्सां मदीं कितलेच फावट ट्रायल दिवची पडटा, कितलेच फावट ट्रेनिंगेक वचचो पडटा, आणि त्याच्या नंतर सुद्धा 2 वर्सांनी जर त्याला लायसन मेळ्ळा तो इतको हॅप्पी असता की आयुष्यातली त्याला एक डिग्री मिळाल्या अचिव्हमेंट दिसता की आपल्याक लायसन्स मेळ्ळा म्हणून. ती ते इंडियन लायसन्स अशें कांय हें आसा की घरा बसल्यार सुद्धा ताका लायसन मेळटा. आणि ते लायसन्स आसा लायसन्स ना हेच्या खातीर एक्सटेंड जाता, हितून एक्सटेंटान आनी लायसन्साक एका कांयच हें ना, ताका रिलेशन कांयच ना. म्हणून म्हाका दिसता तुमी जशें म्हणटा की आतां यूथ एक्सिडेंट जाता ह्या गोश्टी खातीर, आनी अरुणान एक मुद्दो हें केलो की आपल्या रस्त्याचेर गाडी स्टेरिंगाचेर बसल्या नंतर आपलो जीव कसो वाडटा, डिफेन्सिव्ह रावप, त्या खातीर एक गोश्ट आमी करूं येता. म्हणजे सुरवात आतां बिंग इट्स अ व्हेरी हाय टायम, आनी जे यूथ आमी मारता ते जर हें केलें सगळ्यांचीच सेफ्टी म्हणून, एका एक्सिडेंट जाता हें कित्याक जर पळयलें आमी जाल्यार आमचे गाडयो जर रस्त्याचेर 2 व्हिलर आसूं, 4 व्हिलर आसूं, ट्रक्स आसूं, हेवी हें आसूं, कितें आसूं, प्रत्येक जाण आपापल्या गाडी जाय थंय चलयतात. ताका एक कारण म्हटल्यार आमकां जें ड्रायव्हिंग सेन्स आसपाक जाय, जी ड्रायव्हिंग नॉलेज आसपाक जाय, किंवा आमी सिवीक सेन्स म्हणटा ऑन द रोड, तें अजिबात ना. आनी हेजी खंय पासून तरी सुरवात जावंक जाय. आमी अकस्मात अमके हो प्रोग्राम करुया, अमकें करुया, तमकें करुया, आनी त्या पुरतेंच तें अशें जर लोकां समोर दवरलें जावंक शकना, रिजल्ट मेळूंक शकना. आमकां फक्त समाधान जातलें की आमी कितें तरी करता हे एक्सटेंड कमी करपा खातीर, किंवा कितें तरी आमचे कडेन प्रोग्राम रिजल्ट कांयच येवपा ना. त्या खातीर एक बेजीक अशें जावपाक की स्कूल लेवलांतल्यान ह्या आमचे जे हें आसा सगळें ट्रान्सपोर्ट हें आसा, म्हणजे सिवीक सेन्स नॉट ओन्ली ऑन द रोड्स, ऑन द अदर इन द अदर फॅक्टर्स, स्कूल लेवलावेल्यान एज्युकेट जावं स्कूल लेवलावेल्यान. एक गोश्ट सांगता कित्याक लागून ती, आमी ज्या वेळार भायर खंय फॉरेनाक वयता तेन्ना पळयता पयलीं आमची गाडी चलोव हें आसता, ड्रायव्हर आसता गाडी, तो पयली प्रायोरिटी जी आसता ते पेडेस्ट्रियनाक आसता. जेब्रा क्रॉसिंग थंयसर लोक मानपी आसता. जेब्रा क्रॉसिंग तो एकटाक म्हणजे ते सिग्नल जरी ऑन जरी असले, ग्रीन जरी असले तरी सुद्धा जेब्रा क्रॉसिंगाचेर जर लोक कोणी क्रॉस करता जाल्यार ताका तो थंय हॉर्न मारचना पूण मुखाट्यान रावतलो. आमच्या गोंयान किंवा इंडियन अशें घडना, कारण तांकां तें सिवीक सेन्स आसा, रोडाचेर कितें आसूंक जाय हें आसा. आनी ह्यो गोश्टी आमी आयज तरी खंय तरी सुरवात शाळेंतल्यान प्रत्येक जे जनरेशन तयार जातले ताका कळपाक जाय वॉट इज अ रोड सेफ्टी.
व्हॉट इज द रुल्स ऑन द रोड्स त्याची वाढच तशी जावपाक वाढ जावंक जाय तेन्ना ह्यो गोष्टी शक्य जाता म्हाका दिसता दिस इज द हाय टायम वेर समवेअर वी हॅव टू स्टार्ट इट म्हणून म्हणटा जे एक्सिडेंट जाता कितें जाता ताका एक डिपार्टमेंट जबाबदार धरून उपयोग बरोबर. इट इज एव्हरीबडी. रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंगा खातीर तुम्ही ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक जबाबदार धरपाक शकना. एक गजाल म्हाका सांगात, खंय तरी दिसता केन्ना इतली एक्सिडेंट पळोवन की 18 वर्सांचे दिवपाक ते लायसन 21 वर्सांचे दिल्या बरी का म्हणून. आताची जी पळय सिच्युएशन आसा न्ही ती जर तुम्ही पळयली आसत न्ही जाल्यार आमी 18च्या 21च्या लायसन्साची एज व्हरतले. द प्रॉब्लेम इज नॉट दॅट लायसन्स, जशें पळय पांडुरंगान म्हणला न्ही, इट इज नॉट द लायसन, इट इज गेटिंग व्हेकल. लायसन नाशिल्ल्या भुरग्याक आतां आमी लास्ट इयर एक मोहीम केली सगळ्या कॉलेजींनी हायर सेकंडरीनी हें करपाचें, कळ्ळें न्ही. वी फावंड दॅट ऑलमोस्ट इन हायर सेकंडरी यू फायंड अ व्हेकल वीच इज विथ गियर आणि 1 आणि 2 न्ही 50-50 आसता गाडयो, कळ्ळें न्ही. सो इट इज बेजिकली हांवें सांगलें तशें तुमकां एटिट्यूड जो आमचो पळय जे आमचे आमी म्हणटा ते विचार जो पळय जो खंयच्या वयाचेर भुरग्याची आतां गाडी दिवप एक्झॅक्टली विचार करचो पडटलो. आनी कशें जाता पळय अडचण आमची कशी जाता ती हांव तुका सांगता. एक भुरगे 15 वर्साचे स्कुटी घेवन वता आनी खंय तरी ट्रका पोंदा पडटा. आतां खरें म्हणजे हांव सांगता तुमकां म्हाका इतलें हें जालें ते दीस न्ही, आय हॅव सेंड अ पर्सन टू प्रोसिक्यूट एंड आय सेड दीस इज अ टेस्ट केस म्हणून आमी हांकां प्रोसिक्यूट करुया. आनी थंय वतकच हांव नांव घेना किंवा हें घेना कोणाचेंच, बट एवरीबडी सेड दीस इज द वे यू आर सेंडिंग कंडोलन्स मेसेजीस. खंय तरी म्हणून हांव म्हणटा खंय तरी आमची एटिट्यूड चेंज जावपाक जाय. आतां 15 वर्साच्या भुरग्याक बेजिकली दिवप व्हेकल म्हणजे 16 वर्सां पयलीं काय ताका लायसनूच मेळना. बरोबर. आनी एक लोकांचो म्हणजे असो मुद्दो आसा की ते म्हणटा की ना तो थ्रेटन करता आपूण सुसायड करतलो म्हणून. खुबशे जाणांक जेन्ना विचारता पळय भुरगो थ्रेटन करता, हांव जाल्यार म्हणटालो आय मे बी रूड, तूं म्हाका म्हणपाक शकता की हांव दुश्ट म्हणून, पूण हांव एकच सांगपाक सोदतां की नंबर 1 जो आत्महत्या करता तो केन्नाच आत्महत्या करतलो अशें ठरोवन करिना. नंबर 1 कळ्ळें, कित्याक हांव क्रिमिनॉलॉजीचो स्टुडंट म्हणून हांव सांगता. आनी नंबर 2 कळ्ळें न्ही, हांव म्हणटा यू गो टू द एक्सटेंट ऑफ थिंकींग दॅट बाबा तो आत्महत्या केल्यार तो एकलो मरतलो. हियर ही इज नॉट शुअर तो एकलो वतलो काय 5-5, 6 जाणां घेवन वतलो. आनी इट इज व्हेरी डेंजरस. म्हणजे थोड्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय न्ही जाका आमी कॉम्प्रोमायज करूंकूच जायना पेरंट्सांनी, दे शूड ट्राय टू कन्विन्स. पालकाची आनी समाजाची जबाबदारी आसा. आनी समाजान सुद्दां हांव म्हणटा कितें आसा, एनफोर्समेंट हो 100% इज इम्पॉसिबल, जावंक शकना बी. हांव म्हणटा इम्पॉसिबल. सो खंय तरी जश्यो आमी ज्यो पळय आतां प्रमोट करपाक सोदता विलेज पंचायत, रोड सेफ्टी एंड ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट कमिटीज, त्यो कमिटी खंय तरी येवपाक जाय. कित्याक ताचो प्रेशर सगळ्यांत चड आसता. गांवांत जे पळय हें करता न्ही, गांवांतले लोक जर एक 4 लोक एकठांय जाले आनी तांणी जर सांगलें आसत न्ही, अवेरनेस चड बरो जाता. अवेरनेस चड बरो जाता न्ही, प्रेशर चड आसता. एक तुमी सदांच कंझ्युमराच्या रायट्सां खातीर झगडटात. दिस इज वन इश्यू वेर कंझ्युमर इज एट फॉल्ट, मेजर फॉल्ट. In fact, one of the reason Goa got involved in this because we are not interested in giving Mr. Desai or traffic police negative revenue. जे 5 कोटी the government collects in revenue from fines, it is negative revenue. So we have been advocating that if I run nobody can be proud of that revenue. Correct. And if we have a positive attitude to driving, then we will not be contributing. No, if you don't, I mean, rash, negligent driving करना, then fine दिवपाचो प्रश्नच येना. But what I want to stress here is that public education has to increase. See, we cannot expect young girls and boys to suddenly become very civic minded. No, that is where the role of parents comes. No, even parents, I am telling you, today, if you look at the suicide rate also, it is a high situation. What is happening to young children with suicide? So the question here is, public education campaigns must increase. Now, my submission here is that government must put its money where its mouth is. I would like to say, out of the 5 crores, we are not even seeing the government spending 10% on road safety. 5 कोटी जर गव्हर्नमेंट कलेक्ट करता न्हू फायनांतल्यान, हांव कितें म्हणटा 10% टू सायडीक काड आनी रोड सेफ्टी खातीर पब्लीक एड्युकेशन कॅम्पेन एट द डोर स्टेप. टीव्ही वापर, कितें वापर, बट यू बँग द मेसेज सो हार्ड अँड स्ट्रॉंग. जी फायन आमी कोण तरी चुकलो म्हणून कलेक्ट करता ती त्या चुकीची सुदारणा करपाक स्पेंड करात. एज आमचे कंज्युमर वेलफेअर फंड इज कलेक्टेड हाव थ्रू द फाइन्स. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया has created this system. You create a fine and that fine is pumped back into the system to create awareness.
But this has yet to be done in Goa. So I would appeal to Mr. Madkekar also that all parties come on the floor of the House in this budget session and move a resolution that I'm saying 10%. Equip the traffic police with a real public education campaign. All over Goa, show films. हे शक्य आहे अरुण बाब? हे शक्य नाही. म्हाका सांगपाक खूप आनंद जाता की हाजेर काम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ऑलरेडी सुरू केल्लें आसा. पहिली गजाल आसा की वी हॅव मूव्ड टू गव्हर्मेंट की आमकां लास्ट इयर जे आमी फायन कलेक्ट केल्या ताची 50% फायन्स आमकां रोड सेफ्टी खातीर ह्या वर्साक अलॉट युटिलायज करपाक दिवचे आनी हाच्या खातीर टेक्निकल दितलो. म्हाका अपेक्षा आसा. My submission is that with due respect to Mr. Desai's efforts, which is very important, no doubt, political will must be there. And political will can come only on the floor of the House. Therefore, my submission is very noble thing. Political will किंवा फ्लोर ऑफ द हाऊस डिसिजन घेवपाचें आनी इट्स अ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचें डिसिजन. आतां जो ते हेजे रुपान जो फंड्स गोळा करता तेजे एक्झॅक्टली तेणी कितें करप, रोड सेफ्टी खातीर कितलो हें करप ते डिपार्टमेंट ठरप, तेणें ठरप. इट्स नथिंग टू डू विथ द गव्हर्मेंट, इट्स विथ हिज डिपार्टमेंट. I would only want to submit one thing. See, when we are looking at this in a holistic way, see, today tourism is bringing a lot of, let us say, except revenue in this state of Goa. If you see some of the things, what I am saying today, there is no money put aside by these departments also in this public education campaign. When I am saying, when I mentioned fines, I was starting my pointing by talking about the transport and traffic police fines. But if you take excise department, if you take tourism department, if they also start putting money aside for public education on हे जावपाक शकता. Practically you have been a minister of the department. Practically जावपाक शकता हे. I do not believe what Ronald Martins says. Okay. कित्याक हे प्रयोग आमी हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना सुद्दां करून पळयले. अरुणाक खबर आसतली. खंय तरी एक दिल्लीची संस्था गव्हर्मेंट स्पेंड crores of rupees on that institution, but no result. कळ्ळें न्ही. हांगा सुद्दां आमी काही संस्था तांकां डिपार्टमेंट दिता, पूण दॅट इज द टेम्पररी थिंग, दॅट इज ओनली फॉर आवर सॅटिस्फॅक्शन. इट वील नॉट गिव एनी आउटकम. It will not give any outcome for the long period. आमकां जर लॉंग पिरियड हेजे फुडें जर हें जावपा जाय, वी हॅव टू स्टार्ट द एज्युकेटिंग पीपल फ्रॉम द रूट लेवल, फ्रॉम द स्कूल लेवल. That is the only solution. कारण 15 वर्सांचो भुरगो रस्त्यार गाडी घेवन येता विदाउट लायसन नासतना, मॅक्झिमम भुरगे. You can blame nobody but the society for that. I would like to come back on the issue. When I talk public education, I am talking about public education in all aspects. I am not saying to give it to NGOs. My point is not that. Not at all. I am saying government only spends through its own agencies. But focus spending. Focus on public education. म्हाका लास्ट एकच गजाल सांगात. टायम सोंपला. फाल्यां आज सलमान खाना सारकी जेन्ना एक केस जाता, एक सुपरस्टाराक तशें ड्रंकन ड्रायव्हिंगा भितर कन्विक्ट करतात, तुमकां फायदो जाता एक मेसेज धाडपाक? Definitely a good message goes की everybody who commits a traffic violation or an accident like this is punished. It's definitely ताचो फायदो जाता. फक्त हांव तुमकां वदळचें एक दुसरी गजाल उरल्या ती सांगता की फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड्स तुमी गोंयांतल्या प्रत्येक टीव्ही चॅनलाचेर, गोंयांतल्या प्रत्येक थिएटरान आनी गोंयांतल्या प्रत्येक न्यूज पेपराचेर कंटिन्युअस रोड सेफ्टीच्या बाबतीत म्हणजे रियली बंबार्डमेंट पळयतले. You are saying that you have the budget now. No. We have decided I will get the budget. That is my get the budget. I will get the budget. Yeah, number 1. Number 2. ताणी जे सांगलां की इश्कॉलांतल्यान हें सुरू जावपा जाय, तातूंतय म्हाका खूब खोस भोगता की आमी ह्या वर्साच्यान 99.9% हांव म्हणटा एज्युकेशनान 8वेक आनी 9वेक रोड सेफ्टीचेर 2 लेसन करपा खातीर बोर्डाक सिलेबस धाडलेलो आसा. म्हणजे कितें कितें आसपाक जाय ते लेसन फॉर्मान कन्वर्ट ताणी करपाक जाय, बोर्डाचें एप्रुवल म्हणजे ताचें जावपाक जाय. 99% तो जातलो. आनी ना जालो जर आसत न्ही जाल्यार सुद्दां थ्रू स्कूल्स तांचे जे पळय एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीचे 2 तास आसता आठवड्यांतल्यान, त्या 2 तासान आमी रोड सेफ्टीचे विशयीचे लेसन ते घेतात हें पळयतले. ओके, हांव इतल्याय थांबता. म्हाका खूब बरी चर्चा जाल्या. अरुण बाब खूब आशावादी चित्र दाखयतात, ते सुदारचे आनी फुडल्या वर्साक एक्सिडेंटाची संख्या कमी जावची इतलीच सगळ्यांची इच्छा. पण फोकस्ड स्पेंडींग आनी स्कूल लेवलार सावन अपब्रिंगींग ह्यो 2 गजाली जर केल्यो जाल्यारच आमकां लॉंग टर्मा भितर रिजल्ट मेळटले. म्हाका दिसता हाजेर कोणाचेंच दुमत ना.
इतलीच इच्छा आसता की आमच्या रिपोर्टरांची सुद्दां की दर दिसाक बातमी कवर करपाक येतात तेन्ना एक्सिडेंटाची आनी फॅटल एक्सिडेंटाची बातमी आसची न्ही, तितली एक इंडिविज्युअल जबाबदारी सगळे गोंयकारांनी दवरची आनी रॅश आनी नेग्लिजन्स जावची न्ही, इतलीच सगळ्यांची इच्छा. तुमी आयले, इतली बरी मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू.